हर हर महादेव। 1 ରୁ 9 पर्यंत गोटे संख्या बाछंतु। महादेव देवे उत्तर निजर भाग्य रहस्य। शिव चक्र हेउछि भगवान शिवଙ୍କ सह संबंधित एक आध्यात्मिक ज्योतिष्य चक्र। एहाकु शुभ अशुभर फल, कार्य सफलता एवं प्रश्नर फल विचार पाई व्यवहार करा जाए। 1 नंबर बा मुख अंग बाछिछंती ताहेले व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ शिव प्रश्न चक्र अनुसार मुख अंग शुभता, सम्मान और मनोकामना पूरणर संकेत देउछि। आपणଙ୍କ भाग्ୟରେ उन्नति, धन लाभ एवं अटकी रहिथिबा କାର୍ଯ୍ୟରେ सफलतार जोग देखा जाउछि। आगामी समय रे शुभ संवाद मिलिबार संभावना मध्य रहिछि। महादेवଙ୍କ कृपा आपणଙ୍କ उपरे रहु बोली पारंपरिक मान्यता अनुसार ओं नमः शिवाय मंत्र जप करने को शुभ बोली कहा जाए। 2 नंबर बा नेत्र अंग बाछिथिबा व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ शिव प्रश्न चक्र अनुसार नेत्र अंग ज्ञान, शुभ संवाद, सम्मान और उन्नतिर प्रतीक बोली मना जाए। आपणଙ୍କ भाग्ୟରେ धीरे धीरे सफलता और आर्थिक स्थिति रे सुधार जोग रहिछि। दीर्घ दिनर अपेक्षा परे कौनसी शुभ संवाद किंबा नुआ सुजोग मिलिबो। परिवार और परिचित लोकंक सहयोग आपणଙ୍କ ପାଇଁ लाभदायक हेबो। धैर्य और सकारात्मक चिंता रखिले आगामी समय अधिक अनुकूल होई पारे बोली पारंपरिक भावे कहा जाए। ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतो शुभ रहिबो। 3 नंबर बा कंठ अंग बाछिछंती व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ शिव प्रश्न चक्र अनुसार कंठ अंग बाक शक्ति, ज्ञान और सफलतार प्रतीक बोली मना जाए। आपणଙ୍କ भाग्ୟରେ परिश्रम और बुद्धि द्वारा उन्नतिर जोग रहिछि। निज कथा, परामर्श किंबा कार्य द्वारा सम्मान और लाभ पाइबार सुजोग मिलिबो। दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिबा कामरे गति आसिबो। नुआ सुजोग, नुआ परिचय और धन लाभर संभावना धीरे धीरे बढ़िबो। महादेवଙ୍କ कृपा पाई ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतो आपणकर शुभ रहिबो। 4 नंबर बा हृदय अंग बाछिथिबा व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ शिव प्रश्न चक्र अनुसार हृदय अंग प्रेम, सुख, शांति और मनोकामना पूरण प्रतीक बोली मना जाए। आपणଙ୍କ भाग्ୟରେ सुख, समृद्धि और परिवारରୁ सहयोग पाइबार शुभ संकेत रहिछि। धन और सम्मान रे मध्य धीरे धीरे वृद्धि आसीपारे बोली पारंपरिक भावे मना जाए। दीर्घ दिनर चिंता धीरे धीरे दूर होई पारे। घर, परिवार और संपर्क संबंध क्षेत्र रे आनंद और संतोष बढ़िबो। आपणଙ୍କ मनरे थिबा इच्छा पूरण हेबार संभावना मध्य रहिछि। ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतो शुभ रहिबो। आपण 5 नंबर बा नाभि अंग बाछिथिबा व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ शिव प्रश्न चक्र अनुसार नाभि अंग धन, समृद्धि, उन्नति और भाग्योदयर प्रतीक बोली मना जाए। आपणଙ୍କ भाग्ୟରେ आर्थिक प्रगति और नुआ सुजोगर शुभ संकेत रहिछि। महादेवଙ୍କ कृपारे आपणଙ୍କ जीवन रे सुख, समृद्धि और सम्मान वृद्धि पाई पारे बोली पारंपरिक मान्यता रहिछि। दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिबा कार्य संपूर्ण हेबो। सहित धन लाभर मार्ग खोली पारे। व्यवसाय, चाकरी किंबा नुआ योजनारू लाभ मिलिबार संभावना रहिछि। ओं नमः शिवाय मंत्र जप करने को शुभ मना जाए। 6 नंबर बा गृह अंग बाछिथिबा व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ शिव प्रश्न चक्र अनुसार गृह,
ଅଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସାବଧାନତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧା ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଭଲ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଶୁଭ ହେବ। 7 ନମ୍ବର ବା ଜାନୁ ଅଙ୍ଗ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଜାନୁ ଅଙ୍ଗ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି, ସମ୍ମାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରହିବ। 8 ନମ୍ବର ବା ପାଦ ଅଙ୍ଗ ବାଛିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ପାଦ ଅଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୂରସ୍ଥାନ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂଆ ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଧନଲାଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବିତ ହୋଇପାରେ। ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବା କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରହିବ। 9 ନମ୍ବର ବା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ବାଛିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ଓ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାର ସଂକେତ ମିଳେ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ସମ୍ମାନ, ଉନ୍ନତି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଠିତ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।